Chipatangulungu ni tusunsa tusatu kuluseka lwa Kasai munena jamomwa kuluseka lwa fungurume kukatanga wamadi jipa jangumu mumia kulina imia kujibwa mu ndamu aditunga jakongu wa mungalata bomumo kulwa chuluba chiko suchangumu. Mena abantu badibikala balumbila nkwasa wa bulomboji bwa bachu tamunafuanga bamunda mwaditunga mamana kumanyika anumukalenga eme boji nkayenda kiwe kala nchabako yemulubilu wa mina masungulanganaga karibu nkwasa wa buchi kumambila chindonda bantu mwanda muteketa bulubulu kibadibikala balumbila mwina nkwase u madiswishe kumasungulangana na tuwajishi tukujamakelelela wa jibiji. Kuluseka lwa groupement wa Kingakati nushala kumanya bwase bamu bondo chitema mbashibeya makumi asambo mbumbedi bobyanza mu mikaba mubulabu wa matuku asatubulubulu emo kimwambamba bu kudi chikumambila wa masalayi mu kalenga Anthony Mwalushayi. Jisama ja Ebola njifana kwa ngata chimwanyi mu matuku makumi abijini anayi adimikala lokumpaleko echi njakula ja mukalenga Roger Samuel Kamba udimikala mena wa miande abukola bambidi munda maditunga jetuetu. Bana ba mwena kongo shaka mai numuna mshindu wa kuibakula mumokulu wa chuluba ntwajisha nayi kuliseka la nzubamika ya bukalenga ya bachu tamunamfuanga ba munda maditunga bokunle jibwase jitu kujalelu edi kijejibu fatoke mukanda jilenji wa mena aba badibikala balumbila nkwasa mu bitufa bibidi kuliseka lwa bilu biachima mwenda bukalenga bifana nkumpala kwa balumani bakaji jitu kujalelu edi. Bwankwasa wa bulomboji bwansu bwa mujumu wa bachu itamunafuanka bamunda mwaditunga na sha wikala nchaba kufingana mwabeu uvubikala basombe kudi tatu Vital Kamerhe kasumbu kafubikala bapesha mujumu wa kutata mikanda kabu ifubikala babweja kudi aba bafubikala bajinga nkwaseu nyeu kasumbuaka nkalama jina nimpala bya mukalenga eme Boji Sankara uvwa bikala basungule kudi bena inyo sacré ji kuja mukalenga ja Felix Antoine Skechilombo habe bikala bitangela lubilu lwankwasa wabuchi kumambila chindonda nyeu mpala mwanda mutekete idimikala ifuilakana mwina nkwaseu ke bomodi chuta mnafuanka wa munda mwaditunga Mutita Kalunga Clotilde Irachan Saint-Nicolas Fumu Mapanda Malamba Mvwanga Mukongo Christelle Kapenda Kabundivan Muzitu Kenza Hamwa ni Ayobangira Safari Shuti Jean-Pierre Kade chinu jumokumanya chase nkwase uo buchi kumambila chindonda uvwa mu chinu jumokumanya chase kufikira kumeni ni mikandu bidibikala byanzanzu bwa mujumu bachu tamunafuanka bamunda mwaditunga badibikala balejo bwase nkwase wabuchi kumambila chindonda ulimwe kale uye mubyanza bya banka ndamana yombo badibikala bajisangana mu nzubu wabisangilo wabachu itamunafuanka bamunda mwaditunga habidibikala bitangila kabala matuku ka mina masungulanganaga badibikala baleja bimpa byakana bwase jituku ja makelela wajibiji matuku ngondu jikumini umwa ke wekalabo ni chaba kwanza maji swishe bakuna mshindo wa ko leja umoni umwa uleja chekala nchaba kwanza mukala hekala boba musungula mumwina nkwaseo basungula babena ntanda bonso mbalo mbibwe bwase muji tukuja muji nayi bikala kuliseka lonzo bwabo wa mikaya ya bukalenga bakuna mshindo wa kusungula umufingani wa Vital Kamerhe munkwasa hamwa newo wikala nchaba kuba kulaga bidi nkwasa wa bu chukumambila chindonda uvubikala basombe kuchufita munafuanka wa munda mwa ditunga. Jitunga ja Kongo mungalata ni jikala ni chabo kufeta bandu mbulula na shaba magistrat batwa kubinunu
bibidi ni kama itano bikala ni chabaku kwa chile jitunga mujumu kichena bwalu cha kalasa kadiki kala kakangula bibi byako muchimenga chikulu cha chensansa ni kuliseka na katangwa madi jitu kujalelo edi kalasa kadiki kala kakela mitu ya bandumbula bilumbu bakumana mushindu wa kukwa sabu bilumbu bya benantanda muchikondo chekala bo kumpala kwa jilumbuluisha bantu bionso ebi mulu idi luase bandumbula bilumbu bamanyi mushindu wa kulumbuluisha bantu mjinemeka jameni mikandu bidibikala bienza jitunga jetu twetu bandumbulula batwa ku binunu kamibijiri ni 50 nyewu badibikale mukalasa kajikolesha jabongo mulwidi lwa kumanya mushindo kukosa bilumbu bya benantanda munda mwalitunga jabana bamwena kongwe muchimenga chikulu cha chensanse mo badibikala batuleja bwase bandumbulula batwa ku binunu bibidi ni lukama ni 30 ni banayi mbatwa jisha kalasa kajikolesha jabongo kuliseka lwa katangwa maji koko kulikwikala kusanganibwa bandumbulula batwa ko nkama isatu makumi mwanda mteketa ni banayi bulubulu kadi chinoji mokukwata nchase fikala bandumbulula bani chabo kushikisha kalasa kabuka jikolesha bongo kikala nchabo kwangata ngondu isatu bulubulu neba muna mushindo wakuba tumamubi fuminobi shilashirangana wakumuna mushindo wakuyabu kukwachila jitunga mudimo wabunkosa nsambu kadi kwa taibu wase bandumbulula bafubikala nanko bamana kubwela mumyanzu ya bukacha muchijimucha numbibidi ni makumi abidi ni chisatu kadi kaba vanshi kuikala baba kela bonga mumushindo wa kulonga mwakukosa bilombo bya bena ntanda nasha mu chibambalu cha manema a muntu anyi droizime chijikubulombo dibwa mu kalinga Samuel Bemba Kabuya nushalo kumanya bwa sejitu kujalelo edi mena wachina chibambalu echifu kumpala kwa banyunywa luimba mchumenga chikulu cha chensansa nanga kubilu byende bya mujumu bokumuna mushindo wa kuyukilangana ni baka mona kamba pabidibikala bitangele jubwele jufumwikala mubwela mumpuelu wa makumi mwanda mukulu ni 5 wa chisumbu cha munda matonga mukwa mufika diko bachechekala cha kuila manema a muntu mukalenga Samuel Bemba Kabuya fumukala muleshi mimpani byaka na bwase fa twikala hani mukala ndaka mukanafa nyewu chilumbu cha jishibeja bantu chifuchikala chensa kakuliseka lwa kisanganifa moni bifimini bikwabo babikila bwase genocide nyewu mwandeu wa manyiki matonga mukwa mufika diko pamoni matonga mukwa babaka tenda mutoka muchadi kibwalukai mapanga dike abijimane na afumikala manga chibwe kudibena societe civile ja faja kulisekalo matunga mkwa mufika dikoba fashisha ni kudibena chibambalu cha manema muntu cha mundamo matunga mkwa mufika dikoba njina mapanga dikaga nga kujajika ni kumanye ni kuitebeshe pimpa ni biaka na bwase mundamo jitunga dia kongwa mngalata bavikala bashijata kasha manema muntu ni bashibe ya bantu kumakanda mubijimu biaka shala biabianaka mbwa mukalenga Samuel Bemba Kabuya fumikala muleshi pimpa ni biaka na bwase aba bonso na shamatunga wonso bavikala bajubwin kamumyandi ya kushibe kwa benantanda ni kujatakasha manema muntu mumakasa ni bikala nchabwa kufuta bibau bilulalulayi bikala bunchabwa kuba kosele kudi bimuku bya matunga masanga ni nga mu Afrika ni nga bakatenda mutoka mu chaji mpingana anu munta mochimenga chikulu cha chensansa ngakula mpinjeu mianda yankubilo bantu ni bintu byabu bonkulesha base kulisekalwa groupement wa kinkakati nushalo kumanya base nyeu masalai yakola bachililu cha tunga ya Kongo mungalata afumikala menza londo munta mwa matuku asatubulubulu nyeu mbakwata bena mubondo batoko makumi asambo mbulubulu bavikala bapangisha bantu tulu kulina lusekeko chite machochi bavikala bachito tolantenda bolo basenye bavikala bajinga kushintaka janga na ntenda kabai bachina masalai ajitunga na ashike masalai etukuto mikolfanshi kutobukulu kufokula bukulu kunzule bya lufuku byanza kuyabu kushibeya bambondo aba basambombo lumwelu uvumikala mulwele patoka se mukalenga Anthony Molusha yudumikala chukumambila wa masalai kulisekalwa l'opération wa bukeba ani lukeba udibikala babikala base ngeba
kuluseka lwa chifu minu cha Kasai mumianda ya bukola bwa mubiji nuleje bimpani byanga bwa sefa ni mwikalanda mukanafa jisama ja Ebola jivujikala jikwata baluma bana bakole ni bateketa kulunisekeko nyeu ndifwana kuya mwamwamwa matuku makumi abiji ni anai ikala ncha bakolo kumpaleko mukalenga Roger Samuel Kamba uri mwikala mena mamianda ya bukola bwa mubiji mundama itungandi tuetu mwikala muto byale pamukanda jilenji bokolejo bwase nyeu kuliseka lwa Kasai kuvujisame jimakaji tompokomba mobi mwa bifafu bya bukola bwa mubidi nyeu bufole ni jitalala bikadi bifingana kakuchana kabidi babedi badibikale bayekumpitaji baleja signe na sha jileja jase badibikala ni samedi ja Ebola na shubwende ye ya funkala mulejo bwase fikala bobatanga kabidi munda mwa matuku makumi abiji ni anayi jisamedi kajijikala jumweka jitungunukato nibikala nchabwa kwele chisala bwa kashidi ku jisamedi munda mwaditunga jabana bamwena kongu mu mianda ya manayi andundu ngakula mpinje ubwa jibijishaja mubijijiji nkashama wanza di miongo mwikale mutu ajishaji tuku jamakeliladi kuluseka lwa Rabat mu Maroc kokweku ngodibikale ba jibijisha mubidi bokumuna mshindu wa kuye kutungunukani jifuila ja nkwasa na shamwaba wikala nchaba kufi babe shanjila bokumuna mshindu wa yikuna ya ndundu ya bulobo bujima yikala nchaba kuna yika mu chijimucha mbibidi ni makumi abiji ni chi sambo wa mukalenga Sebastien de Sabre udimikala muibijiji wa mubidi wanka shamanza di miongo vumikala muleji bwase ni kala nchaba kufa ture jimanya jenda Jones juvumikala fenda mulonga mukalasa bwase chisumbu cha ndundu chanka shamanza di miongo chibuna mshindo wa kufetangila kuyachi kuna ya ndundu ya jufila kana ja jikofu ja ndundu ya makas munda mwabuloba bujima kadi mafase mpato wa mwena muluanda fikala jitunga ja kongwa mwangalata ni chaba kufetangila bako yekuna imina ndundu yi ni chikala butumbi bwa bana bonsu ba mwena kongo kachakala butumbi bwa ba mwa ni banga na sham nilumwelu lwa mana ya ndundu kilo njumikala ngela miombo muchondu mungumu mumokulu wa chuluba kumpala kwa kushiangana njinu vuluja chikosu mena araba bikala nchaba kufuila kana kwasa wa bulomboji na shabu chukumambila chindonda kulisekalo wa bilo bya chimamonda bukalenga chamunda maritunga amanyiki bwankwasa wa mfumu bulomboji wa bilwebi udiano mukalenga eme boji sankara ye yanka yenda kudume kala mufila mpale kadi bwa chikumambila chindonda bantu monda muteketa badibikala mulubilu lwa jufila kana mwina nkwaseo masala ya bukola bachililu chajitunga dia Kongo mungalata maya kukwata ba mubondo batwa kumakumi asambu bulubulu chitema mbachi tutantenda mbafo chikadi kuliseka lwa groupement wa Kingakati Anthony Mwalushai chukumambila wa masalayi kulunisekeku mukala muleshi mipani byaka na bwase mwande umwenze kamunda mwa matuku asatu bulubulu uvu wa masalayi ajitunga enzalu keba ni bantombo jaba badikala bapangisha bantu tulu kulunisekeku ngakuji bwajisama ja Ebola didimuka chumwajishika munda maditunga ja Kongo mungalata nanga kuliseka lwa Kasai mukalenga Roger Samuel Kamba mena wamianda ya bukola bwa mubidi kudimwikala uleja lumwelu kumpala kwa banyunyi wa Luimba Vijamukula bankambwa anulama na tulambi trebidi chufona nkumbula ba moyelu mungumu mwakulu wa chuluba. Des journaux et sites d'information parus ce mardi à Kinshasa, c'est cette guerre du Rwanda. L'interactivité. Compte à suivre. Kokila mbote batata bamama bakundi ya luzoro bilandi ya bifikula tele 50 ntango mefua na samu na kupesa beno yinda bantango na ndinga ya kikongo ya betukezi bulantetete na bukufia bantango na inda ya bantango ya kukila kilumbu ya bubu ya itokeza ba na kutubila mambu metela kiuzibu lama ya lukutakanu ya kop ya makumi tatu itokeza ba na kukuiza na kutubila na bantango ya ntete ya inda bantango ya
mpi tokeza bapina kutubila mambo metala mavimpi na mutindo ya ikimbevo ya Ebola kena kuenda na ntuka na yao na kati ya ntoto Congo Democratique. Na bantangu na nganda ya ntoto na betoke na tama na ntoto ya France samu na kutubila dikanu ya yilu ya inti ya France mekuza na kubaka ya kubimisa mbuta Nicolas Sarkozy na Boloko. Ya kireja kakese samuna munu ya kuvana ntwa la bifikula tele 50 samuna kupesa beno yinda bansangu na ndinga ya Kikongo tozi bulante tentete na mambu metala lukutakano ya mekwiza na kubokila na nkumbu ya COP makumi tatutopi COP 30 na luputo ya mekwiza na kuzibuka na kilumbu ya bubu ya ikuna na ntoto ya Brazil. Yake na kilumbu ya bubu ya indeme zaba na kuzibuka lukutakano ya COP makumi tatu na kati ya mbanza ya Belem akuna na ntoto ya Brazil. Lukutakano ya u ketubila mambu metala ntangu pi bola pidiaka nzingulu ya nkangu topi na bukufi na ndinga luputu klima ya kezaba na kutubila mutindu ya ye inza mvimba fueti kusala mambu samuna kubatilama ya ntangu topi ya klima. Lukutakano ya ye ya COP makumi tatu mezaba na kuzibuka na kilumbu ya bubu ya ye kekwenda tina kilumbu ya makumi zole na mosi pi kezaba na kusangisa bainti ya inza mvimba na dikanu ya kuzaba motendo mambu ikele na jambo metala ntangu pi mambu ya ifetu kusalema samu na kukidikutanina na ntisi ya kusoba ya ntangu topi ya klima topi bakikiza baka na kubokila na nuputu changement climatique na ngindu ya kuzaba na kutanina inza na mambu topi na ntisi pigula pijaka bisumbulo ya nkaka ya ikusoba ya ntangu dendaka kunata. Lukutakano ya COP ya makumi tatu ikele na mfuno mingi na ntangu ya ye na enza mvimba jambo metala ntangu kena kuizaka na kubimisa ntisi na ntoto ya inza mvimba pina bainti mingi ya inza na beto. Lukutakano ya uke kuiza na kuzaba na kusaliti bantu wadise enza mvimba kuiza na kupesa makano pi bangindu na bawu samu na kusosa mutindo eti nkangu ya enza mvimba zaba na kuzaba na kukidi kutanina na jambo metala kusoba ya ntangu topi ya klima. COP ya makumi itatu mezaba na kuzibuka na kilumbu ya bubu na inti ya Brazil ya kezaba na kumanisa na kilumbu ya makumi zole na mosi ya ngonda ya bitwikele ngonda ya Novemba. Sabana mekatuwa kuluta na mbanza kifumu Kinshasa kuizaka na kusalema lukutakano mosi ya bantu mwaketalaka mambo kupatila mabantoto na kati ya dimvuka ya Grand Lac ya Vwandaka na ngindu ya kukubika lukutakano ya kesalema ntama mingi vya na mbanza kifumu Kinshasa ya kesengisa bamfumu ya inti topi bamfumu ba inti ya dimvuka ya Grand Lac kasi lukutakano ya salema kasa mekatuwa kuluta ya Vwandaka na mbuta Samuel kasumuza utuwa mingi mbuta igika bongo ya kuizaka na kusanga na loko la monisi ya ntoto Congo Democratique na lukutakano yao. Na kukubika lukutakano ya mbalaivwa ya bainti ya Grand Lac ya yeke sangisa bamfumu ya bainti ya na mbanza Kinshasa mbanza kimfumu ya ntoto Congo Democratique na kilumbu ya kumitanu ya ngonde betwekele ya salemaka lukutakano mosi ya mfuno na kilumbu ya sabala sabime katua kulota au wanambanza kifumu Kinshasa lukutakano ya usangisaka bantumwa ya bainti ya Grand Lac na mambo metala kubatila maya ntoto na kuvandaka lukutakano ya ulokola monisi enti ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ntumwa gika bombo mwa jamvita baka kandinga na lukutakano yau ya ikuizaka na kusangisa bantumwa ya mambo kubatila maya ntoto ya bainti ya Grand Lac ya ye lukutakano ya Vwandaka na ngindu pi dikano ya kuiza kukubika lukutakano ya mbalaivwa ya bamfumu wa inti ya Grand Lac ntumwa kikabombo zabaka na kubaka ndinga pi yandi kuizaka na kutubila mutindo bainti ya Grand Lac fueti kusala na bumosi mpi kusangisa bangindu samu na kubatilama ya bantoto ya bainti ya wu pi mutindo ya yi bainti ya wu ya Grand Lac lenda kupesana maboko pi kusala kintuadi na jambu metala mutindo ya kubatila ntoto ya bainti ya Grand Lac na kutalaka mutindo ya yi mambo ya bumbeni kina kuizaka na kusali lukutakano ya wu ya bantu mweketalaka mambo ya kubatia mantoto ya bainti ya Grand Lac kuizaka pina kutubila mambo metala pankindu na eti ya ntoto Congo Democratique pi bayeke yeke na enti ya Sudan ya Sudi.
ya inyoso ikele samu na kukubikama ya lukutakanu ya ikikwiza na kusalema na kilumbu ya 15 ya ngonda ya Novemba au nabanza kifumu Kinshasa ya bamfumu wa bainti ya Grand Lac. Na wansangu ya kakatotobela mambu metalantu mwa Samuel Mbemba yayi na manima na yandi kusangana lukutakanu ya 15 ya dimvuka yayi bamebokia luputu Commission Africaine yanki kuiza kutala mambu ya luve ya bantu na toto ya Afrika kuizaka na kuvona kilumbu ya bubu yayi na ntwala ya bamwangisi ya nsangu samu na kutadisa bau mutindo mambu kena kwenda na ntwala na jambu metala mvita ya Kongo Demokratiki kuizaka na kunuana samu na kundimisa na inza mvimba mambu metala bombeni ya kivuandaka na esti ya ntoto Kongo Demokratiki topia bakibokilaka na luputu genocide yani kuizaka na kutadisa mutindo mambu kena kuendaka na ntwala na mutindo ya ina lukutakanu ya uu ya 15 ya dimvuka ya Afrika ikitalaka mambu ya luve ya bantu kuizaka na kubaka kanu zole ya mvimba ya ntete vuandaka ya dimvuka ya société civile ya Afrika mpi ya zole ya vuandaka ya dimvuka ya uye ketalaka mambu ya luve ya bantu na ntoto ya Afrika ba unyoso kuizaka na kuiza na kutelemina mambu ya bumbeni ya kuizaka na kuvuanda na ndambu ya esti ya ntoto Kongo Demokratiki ya nyoso mutindo ntumu wa Samuel Mbemba kuizaka na kutejisa ya u ya kele kukuwa na ntwala ya mosi ya makanu ya mfumu ya bwala Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na metala mvita ya kundimisa na inza ya mvimba mambu metala bumbeni ke vuandaka na esti ya ntoto Kongo Demokratiki topi yayi baki kuizaka na kubokila genocide. Na bansangu ya kakatotubila mambu metala luyalu ya ntoto Kongo Demokratiki mambu mekwiza na kukubika mekwiza na kuzibuka na ina metala kulongoka ya bazuzi ya yimpa mutangu na bau ikele mafunda kama tanu ya mvimba ya bazuzi ya yimpa ya imekwiza na kubanda mambu ya kulongoka na ntoto Kongo Demokratiki mingi na mbanza ya Lubumba shipi bola pijaka mbanza ya Kinshasa mbanza kifumu ya ntoto Kongo Demokratiki kulongoka ya ya bazuzi ya impa ya ike kwiza na kubaka bangonda atatu ya mvimba nyonso esamu na kubwela jiaka bantu na kati ya mambo metala luyalu ya ntoto Kongo Demokratiki. Beto zabana kulandakana na inda bantangu na beto samu na kutubila mambu metala mavimpi mingi kimbevo ya Ebola yayi kivuandaka mosi ya babi mbevo ya kikuzaka kuningi santoto Kongo Demokratiki kasi bantangu ya mbote mekuza na kupesuka na kulandakana mutindo dimvuka mosi ya mambu ya mavimpi mpi mutindo ntumo ya mambu ya mavimpi mbuta roche kamba kuzaka na kutadisa yawu eti ntama mingi ve kimbevo ya Ebola leendaka na kumanisa na ntoto Kongo Demokratiki na kutalaka mutindo yayi bantangu ya bambevo impa ikele jakave na ndambu ya Kasai ya ikele mosi ya bizunga ya imebikanaka na mambu metala kimbevo yawu ya Ebola ya mesala eti ba bilumbu mingi mambu ya impa topi ba bimbevo ya impa kuza na kubaka mave na ndambu ina inti na beto kana ya mikuza jaka na kusala bilumbu makumi zole na mosi eti bimbevo ya impa mikuza na kubimave ya kezola na kumunisa eti kimbevo ya Ebola mikuza na kumanisa na ntoto Kongo Demokratiki. To baka bantangu na nganda inti Kongo Demokratiki samu na kumanisa inda bantangu ya kukila kilumbu ya bubu ya yitotubila inti ya France yayi wapikisika na kilumbu ya bubu ya yilu ya lo inti ya mekuiza na kubaka dikanu ya kukuiza na kumimisa na boloko mfumo inti ya ntama Nicolas Sarkozy na manima na yandi kuvuanda na boloko. Na manima ya kukangama na yandi na boloko bilumbu makumi zole na mosi ya mekatwa kulota Nicolas Sarkozy mfumo inti ya ntama ya inti ya France mebima na boloko ya ukele dikanu ya yilu ya lu inti ya France mebaka na kilumbu ya bubu ya yi na kuvutula kainwa na dilombo ya yi banta mbidi topi ya babakebo kilaka na lupoto bavoka ya mbuta Sarkozy kuizaka na kulomba na bazuzi bazaba na kupesa Nicolas Sarkozy dilwaku ya kuvuanda na nganda topi ya kubima na boloko na kutalaka mutindu ya yi misiku ya lu ya France mekubikaka mambu samu na inamitala bamfumu ya inti ya ntama ya ntoto yawu ya France bazuzi mezaba na kubaka dikano ya kubimisa mbuta Nicolas Sarkozy na boloko kasi na inti ya disu yalu ya ikikuiza na kubanda kutatamana kulandila yandi pidiaka
kulandila kuko kisama ya dikanu yayi luya kuizaka na kubaka samu na mambu yayi Nicolas Sarkozy kuiza kufundama yawu lumekatwa kuluta ya isosaka dikanu ya luya luensi ya France kuzengela fumu yao ya ntama ya ntoto ya France bamvula tanu ya boloko samu na mutindu ya yeni kuiza kubaka fiuma na mutindu mefona kanave na ntoto ya Libi bamvula mekatwa kuluta na ntangu yayi mbuta Nicolas Sarkozy vwandaka mfumu ensi ya France pembuta Mohamed Gaddafi vwandaka mtwadisi ya ntoto ya Libi ya kulunda keleti mbuta Nicolas Sarkozy mekuiza kubima na boloko kasi mambuna yandi na ntwala luyalu pia bazuzi ya ntoto ya France mezaba na kumanisa ve yakele bantsangu yayi ya ntoto ya France ndemeza bana kusukisa inda bantsangu ya kwekela kilumbu ya bubu yayi kasi na ntwala toza bana kuvambana bika tovutukila bukufi bantsangu naenda bantsangu ya kwekela kilumbu ya bubu yayi tumeza bana kutubila kuzibuka elukutakanu ya COP makumi tatu pitumeza bana kutubila mambu ya mavimpi na mutindu yayi kimbevo ya Ebola kena kwenda na ntsuka na yao na kati ya ntoto Kongo Demokratike na kulandaka bantsangu ya badimvuka ya mambu ya mavimpi pi ya ntumu ya mambu ya mavimpi ya ntoto na beto pi bantsangu na nganda inti na takabeto na ntoto ya France wapikisika tutubilaka kubima na boloko ya mbuta Nicolas Sarkozy mfumu ya ntama ya inti ya France matono na beno nyonso bakaka ntangu ya kupesa beto meso pimakutu na beno samuna kunanda yinda bantsangu na ndinga ya Kikongo kokile ya mbote na mabuta na beno na kupikanaka na kunanda mandaka ya mbote ya bifikula ya Télé 50. 24 heures sur 24, Télé 50 vous fait suivre l'évolution du monde, car l'actualité ne s'arrête jamais. Nos équipes rédactionnelles et techniques sont chaque jour à pied d'œuvre pour vous mettre à jour sur nos différentes plateformes digitales de diffusion d'informations. Télé 50, nous sommes sur www.télé50.cd, sur Facebook, télé50.cd. Karibu katika matangazo yetu ni idhaa ya Kiswahili ya Télé 50, tutangazo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Hapa ni muhtasari wa habari. Wakati huu mkutano wa COP 30 ambao unafanyika Brazil, ambapo viongozi wapatao 190 kutoka mataifa mbalimbali memba Umoja wa Mataifa nakutana juu ya kuzungumzia tabia nje. Kutoka pale Belem mtakuwa njiani mwa simu na mbunge kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Prince Willy Mishiki. Na wakati huo jeshi tifu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limewakamata wanamgambo 60 wa kundi la Mobondo. Na wakati huu ni kwamba rais wa Syria al-Shara alikutana na rais wa Marekani Donald Trump, ikiwa hapo zamani alikuwa akisakwa kama mgaidi. Na ifuatao ni taarifa kamili habari. Matangazo yatufungulie pale Belem katika Jamhuri ya Brazil, ambapo viongozi kadha dunia wanakutana kujadili mustakabali wa tabia nchi. Fuateni. O conflito na Ucrânia reverteu anos de esforços para a redução de emissão de gás de efeito estufa, elevou a reabertura de minas de carvão. Washiriki wapatao 50,000 kutoka mataifa mbalimbali yapatao 190 wanaanza mkutano wa kilele wa mabadiliko ya tabia nchi nchini Brazil, huku Umoja wa Mataifa ukisema mamilioni ya wakimbizi wapo kwenye hali mbaya kote duniani. Matokeo ya majanga ya mabadiliko ya tabia nchi tayari yameshawalazimisha mamilioni ya watu ulimwenguni kote kuwa wakimbizi, kwa mjibu wa ripoti iliyotolewa na shirika la wakimbizi duniani la Umoja wa Mataifa la UNHCR iliyotolewa siku ya Jumatatu hivi leo Novemba 10, 2025, wakati ulimwengu ukianzisha mkutano wa 30 wa kilele unaofanyika nchini Brazil huku Belem. Mkutano huo Umoja wa Mataifa juu ya mabadiliko ya tabia nchi COP 30 kawaida hutumika kama jukwaa la kimataifa maskini kutoa wito wa fedha kwa mataifa yaliyoendelea ili kukabiliana na hali mbaya ya hewa inayosababishwa na mataifa tajiri ambayo viwanda viendelea kuharibu mazingira duniani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa na msitu wa pili duniani wa Equateur, wakati huo Brazil ikiwa na Amazoni
ni kama misitu miwili duniani inayosaidia kusafisha mazingira, huku DRC na Brazil zikiwa mojawapo mataifa ingalikuwa inalipwa vizuri kutokana na hiyo. Shirika hilo limesema kuwa kufikia katikati ya mwaka wa 2025 watu milioni 117 kwa tayari wameshageuzwa wakimbizi kutokana na vita, migogoro na mauaji, pia wanalengwa na tabia nje. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa inawakilishwa na wabunge pamoja na wengine ambao wanashiriki mkutano wa COP30 kutoka huko Belém mjini Brazil. Tunaye hapa Press Ulimishiki ambaye ni mbunge mchaguliwa wa maeneo Walikale. Tukuulize uko pale Belém, tuambie kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina faida gani, kipi kinaendelea kwenye mkutano wa Belém? Kweli hapa Belém kazi inaendeka mzuri. Nadhani government yetu ya DRC kweli ilijitatia kabisa. Mimi nimeongoza team equipe yenye imeenda ku meeting yenye tumekuwa nayo kwa team of negotiators, wale wa negotiateur africain. Sisi nafaa tukue wa block, na leo tumepata kikundi kabambi imetunga mkono ni China. Tangu leo kuna kwa ile wanaita G77 kuongeza China, ndio tunafanya kikundi kusema kama inafaa leo tupate matunda ya hiyo kazi tunafanya ya kuchunga environment. Tunachunga environment lakini hakuna kitu. Tunachunga miti, tunachunga bahari, hatukate miti, hatufanye manini, lakini inchi yenye inafanya pollution, yenye inaleta hewa mbaya, haiheshimie maengagement yao. Ndio maana kwa meeting nimeleta resolution moja hapa hivi, wenzangu wote wameadopte. Nimesema kama inafaa turudie kuile agreement ya 2015, ile agreement de Paris, accord de Paris. Accord de Paris ya kwa article 9 inasema kama mainchi yenye inaharibisha hewa, ba pollueur, inafaa wanalipa, wanafanya compensation kwa inchi ya en voie de développement yenye iko na chunga hewa mzuri, leo inachunga klima mzuri. Na njoo ile ilikuwa adopte, na tumesema tutaiopose kusema tufanye. Nimelomba kuenjetu wetu wa Afrika na wa China kukikundi yetu ya G77 plus China kusema kama tuweze kwanza kufanya evaluation. Kwa miaka 10 imepita. Ndio unasema miaka 10 imepita kaka yetu Press Ulimishiki. Tuseme ikiwa baraza la bunge linajiandaa kupiga kura viongozi, hasa nyinyi pale mkutano wa Paris umezungumzia, lakini inaonekana DRC haifaidiki na chochote kwenye kusukua kaboni ama hewa yake kwa kupatia dunia yote. Tangu 2015 tulifanya accord ya Paris mpaka leo, nini yenye wamefanya? Wameshimia nini? Sababu kama tufanye evaluation hakuna kitu. Ndio tumesema strategy inafaa inchi na inchi ikamate engagement. Mimi kama vile Amerika naitika kutosha bilioni 13 kwa miaka 5. Okay, wewe namna gani? Mwaka wa kwanza hivi tunamfuatilia pale. Juu hivi tu, sababu kama tuendi vile hakutakuwa kitu tutapata. Tunasema inafaa kila mtu aheshimie engagement yenyewe kama taka. Na ndio maana wenzangu wote wamefurahia sana contribution ya DRC. Ni ya mara kwanza wananyambia kama wanaona kama delegation ya Congo kabisa wanaleta matunda, contribution positive. Mimi naambia sisi tuko pays solution, tunaleta inchi solution, tuko na ma solution, lakini hakupati kitu. Tunachunga pepo, tunachunga hewa mzuri, lakini ku retour atupate kitu. Wamefurahi sana. Hata president wa G77 amenipatia parole, nimetosha neno kabisa, amelamua, ametoka kuniembrasser en public kusema ni mara kwanza wanasikia mkongomani anakuya na diskuri ya mpya ya kuweza kabisa kurevolutionner bitu. Kama vile bunge vile niko nafuata kazi inapitika kule Kinshasa kwa bunge, na waza mpaka leo iko mzuri. Commission spéciale et temporaire yenye tulitia kufatana na reglement intérieur yote imeisha maliza kazi, imedepose kwa bureau juu ya makandidature. Normalement kwetu sisi ngambo ya union sacrée kufatana na article 27 ya reglement intérieur hatuna shida. Asante sana Press Ulimishiki ukiwa pale Belém, Brazil katika bara la Amerika. Na kwenye baraza la bunge, tukuzungumzia baraza la bunge ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba bunge linajiandaa kupiga kura ya uspika pamoja na viongozi wengine mmoja, lakini ni kipi kitaendelea, na je, nani atapata?
Baraza la bunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiwa tayari limeendesha vikao vyake na ambako kura inaripotiwa kufanyika katika siku za usoni tarehe 13 Novemba 2025, huku spika baraza la bunge mgombea akiwa pekee ambaye hana mpinzani, na wakati huo uripoti naibu kunapiganiwa na baadhi ya wabunge ambao wamewasilisha nia zao yaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo mbunge alichaguliwa katika mtaa wa Lubero katika jimbo la Kivu ya Kaskazini aliandaa semina ya kielimu na kuhamasisha kuhusu pendekezo ya sheria leo na kanuni la msingi kuhusu ufugaji kufanyika ambao ulifanyika Alhamisi Novemba 6, 2025 katika jumba la bunge jijini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jijini Kinshasa. Semina hii iliwakutanisha wabunge, wataalamu, wanasiasa, wafanyabiashara na washirika wa kiufundi kwa lengo moja, kuimarisha na kusaidia mchakato wa sheria ili kutoa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mfumo wa kisheria na kisasa kwa ajili ya maendeleo ya ufugaji. Sosteni Maombi Kansongo akiwa jukwani na mbele ya wabunge, wataalamu, wanasiasa, wafanyabiashara ameonyesha nia yake ya kuboresha sekta hiyo ambayo amesema ni sekta nzuri sana na ambayo inaweza kukuza bajeti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbunge Maombi Kansongo Sosteni alisisitiza umuhimu wa kupitishwa kisiasa, kiufundi na kijamii kwa sheria hii ili iweze kupitishwa na kutekelezwa nchini DRC. Semina hiyo ililenga kuimarisha uhamasishaji huu wa pamoja kwa ajili ya utawala endelevu wa kilimo na ufugaji, ukichangia katika usalama wa chakula na ukuaji wa uchumi wa kitaifa. Na tukiendelea taarifa kamili ya habari zungumzia juu ya haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Samuel Bemba Tanda Kabuya alikuwa mbele na washirika wake ambao wamezungumzia moja kwa moja kuhusu kiukwaji wa haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo leo alipokea tume kubwa alipokuja katika ikulu yake juu ya kutambua genocide ya mauaji ya kimbari inayofanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya yanajiri iko ukanda mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na idadishwa na ukiukwaji kadha wa haki za binadamu, hasa ikiwemo vita na misukosuko na migogoro kadha ikiendelea kwenye kanda hilo. Na tukirejea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tujikite katika maeneo ya magharibi. Waasi wa Mobondo, wanamgambo wapatao 60 wameweza kutekwa nyara na huduma za usalama na jeshi tifu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, ambayo imewateka. Hao walikuwa wakifanya na kuyumbisha usalama katika maeneo ya Kwango na maeneo mengine yanayopakana na Kinshasa. Jimbo hili yamekuwa kitovu cha misukosuko ya vita na hapo kutokuelewana huko ukosefu wa usalama ukiripotiwa kwa kasi. Tukiondoka DRC tuzamie pale Marekani, ambapo rais wa Syria amejikita hivi leo na kukutana na rais wa Marekani Donald Trump. Rais wa mpito wa Syria Ahmad al-Shara yupo ziarani nchini Marekani, ambapo atazamiwa kukutana na rais wa taifa hilo Donald Trump hivi leo Jumatatu Novemba 10, 2025 katika ikulu ya White House hivi leo. Wawili hao wanakutana ikiwa ni siku chache tu baada ya Marekani kumondoa al-Shara kwenye orodha ya magaidi duniani. Ikulu ya White House kupitia msemaji wake Caroline Leavitt imesema pema Jumatatu hivi leo kwa ziara ya mtawala huo wa Syria Ahmed al-Shara ni sehemu ya juhudi za kidiplomasia za Rais Donald Trump za kukutana na mtu yeyote duniani mwenye shauku ya amani. Hii itakuwa ni kwa mara ya kwanza kwa rais wa Syria ndani ya ikulu ya Marekani White House tangu taifa hilo lilipopata uhuru mwaka wa 1946 kutoka kwa Ufaransa. Mkutano wa rais huyo mpito wa Syria na Rais Trump unatazamiwa kufanyika baada ya Marekani kuondolewa vikwazo Syria iliyokuwa imeviweka wakati miongo kadha ya utawala wa familia ya Assad nchini humo. Lakini habari zimesema kwamba rais huyo, mazungumzo ya Trump na al-Shara yatarajiwa kujikita katika swala la Syria kujiunga na muungano unaoongozwa na Marekani dhidi ya mgambo wa kundi iliyojiita dola la Kiislamu la ISIS. Na ndio mwisho matangazo. Hapa ni muhtasari wa habari.
Viongozi kadha dunia wanakutana Belém mjini Brazil kutetea swali na mustakabali wa tabia nje duniani. Kutoka Brazil tulikuwa njiani mwa simu na Prince Willy Mishiki ambaye anapatikana huko Brazil, Belém. Na jeshi tifu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewasaka na kuwakamata wanamgambo 60 wa kundi la wanamgambo la Mobondo. Naye rais wa Syria Al-Shara alikutana na rais wa Marekani Donald Trump hivi leo. Na hundo mwisho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Tele5 tangaza kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Matangazo haya yanakujia katika lugha Lingala na mwenzangu Glove Mavita kwa masuala ziada na kutakia kila laheri. Des journaux et sites d'information parus ce mardi à Kinshasa, c'est cette guerre du Rwanda. L'interactivité. Compte à suivre sur 24 heures sur 24, Télé50 vous fait suivre l'évolution du monde, car l'actualité ne s'arrête jamais. Nos équipes rédactionnelles et techniques sont chaque jour à pied d'œuvre pour vous mettre à jour sur nos différentes plateformes digitales de diffusion d'informations. Télé50, nous sommes sur www.tele50.cd, sur Facebook, tele50.cd, Twitter, Télé50, Instagram, Télé50 officiel, TikTok, Télé50 et YouTube, Banamboka Congo. Télé50, à chaque instant avec vous, sur tous vos écrans, à portée de main. Mbote pelo sako na bakulaka banso baye bosengwa mbongo baiki pa bulendi basangwa bisu olokote lingala yambo ya buzindu bongo la buzindu sika tonda bokusha basango. Omambi matali bongo likita ya COP tukumisa tomobimba oesami bongo penza na ekolo Brazil ya mingi penza na ngumba Belém wapepa imosangisi bongo batata bakonja bikolo koleka motango nkama moko na tuku dibwa po ya bolobeli bongo mambi matali bongo bubiki ekolo Congo Démocratique tosi bongo kojwa manakati po ya mambi matali bongo bazamba eminene to pezamba ya monene moto si bongo kojwa manengo. Tokolobela bongo mambi matali bongo batombokia mobondo longonya na mapinga FARDC na bote ipenza maboko na batombokia mobondo koleka motango tuku motoba mobimba o basibongo kanga bango na yango mosibongo penza kolongo banate nzambi esengeli bongo kimya moleka bongo kumumela na ituka ya maindombi. Omambi matali bongo tata mokonjo ikolo Syria ajomi bongo na ikolo États-Unis Amerika si bongo penza komitali sapo ya bokei bongo kosombiti na makansumaye na moninga ya Donald Trump po mambi matali bongo ntombo pe bokei liboso ya bikolo ba bale eye. Mbote pepe bola mosangwa biso olokote lingala tufunga lokasa basangwa biso na bolobel bongo mambi matali bongo penza likita ya COP 30 oyo mosi bongo penza kufunga makuna na ekolo Brazil mingi penza na ngomba Belém pepa isengisi bongo penza batata bakonzi koleka motango tuku nkama moko na tuku dibwa na motoba o basi bongo penza komitali sama po ya mambi malikita mwango mosi bongo kufunga malelo oyo si bongo penza kotali sapo ya mambi matali bongo penza bazamba pe bolobel mambi matali bongo lolingi ya bubiki ya batuto pe climat olopoto kati ya ekolo Congo Démocratique moko ya baye ekolo Congo Démocratique mwa mboka Willy Mishiki Prince wazali bongo moko ya bakenmibe ko ekolo Congo Démocratique ya jomi bongo penza na ngumba Belém kuna na ekolo Brazil atolanda ye na mambi maimoko sila bongo koleka kuna. Awa na Belém na Brazil tokutani na cadre ya COP 30 ngainde na ki ko conduire délégation ya RDC oyo tokendeki ko négocier na groupe ya ba négociateur africain. C'est-à-dire que to sali que comme biso ba africain to zaka toujours minorisé to tiaki groupe ya stratégie to monter d'abord l'ilobamoko biso ba africain tokende na l'ilobamoko. Yangwana ba ngai parmi ba intervenant na pesa ki résolution moko ba adopter ango
na lobby que to bandela nano ko sala évaluation et bandi depuis to signé accord de Paris en 2015 oyo article 9 et pesi ba engagement na ba pays développés bangonde ba pollueur bangonde ba baby saka mupepe basa la compensation na ba pays en voie de développement oyo bazali ko battre l'environnement ko battre la mupepe puisque ça ne sert à rien to que nega ko ba ko pesa boy non tout ça on va faire nini jusque là après que ça la évaluation na siko to que la stratégie to lobi non maintenant awa to ko pesa pays par pays pollueur yo France au pesa kanini yo États-Unis on pesa 30 milliards on pesa ngo na mbula boni na période nini au sali engagement to bani ko ta ndengwana yango to lobi que il faut maintenant total réalisation ça puisque wana ezali accord to signaka et dimension qui bango ba continuer ko respecter accord te biso pe to ko battre la son zambate couloir vert to sali na lobby pe pona couloir vert na lobby c'est la première fois au monde to sali couloir il y a plus de 2000 km pour na ko battre la environnement mais biso to sali wana to mi privé na nyo to nini yango pe na lobby pe na bande ko la biso pe ba Afrika bimbo pona mona ki mutu ya Rwanda a dit parole azo réclamer mutu ya Somalia ya Somalia na lobby te il faut que biso pe ba Afrika to ba pe que RDC ezali pays solution c'est vrai que elanda mina ba pays net ba matondo mingi Prince Willy Mishiki to jwe bongo uta engumba belem kuna na ekolo Brazil pour mambi matali bongo penza likita ya kope tuku misa to mobimba tutkali kaka o mambi matali bongo likita ya kope tuku misa to esengela ki bongo ba Équateur lokolo ezali bongo moko ya mambi matali bongo bazamba eminene to ebiete bazamba eminene mojomi bongo na etuka ya Équateur monene na yango esengela ki bongo penza délégation moko lokola bango moko basi bongo talisa etambola bongo la tata mokonjo mambi matali bongo etuka Équateur kasi mosala mi bongo te elobisi bongo ba Équateur to jomi bongo la mwamboka Vincent Ndulu wazali bongo mokeli mibeko ya ekolo Congo démocratique kasi apona mabongo na etuka ya mongala tolandai. On ne peut pas okende na COP 30 na Brésil okikuna kolobela makambo etali nzete mai tourbière couloir vert sans que mwana ya Équateur moko akende te soki balobi cobalt ezena gra katanga cuivre bango bakokende balobi po makamona malamu ezala ba coltan na Nord Kivu or Sud Kivu diamant gra kasai bongo na bongo mais tant likambo etali nzete forêt et pas na biso na Équateur tourbière bazolo bana teme kuna Équateur couleur vert ko passer par Équateur mais vous sali ko likita munene ya mukili ozo makambo wana mais mona Équateur ko azaite Mukonja Mboka premier ministre Mbula Matari ministre de l'environnement fungola miso oyebate biso sika ape to fungoli miso yo fungoli miso to fungoli miso poto nous pouvons pas biso to voter Mukonja Mboka na 7%. Tout ça, nous sommes pas l'opposition. Nous ne sommes pas l'opposition. Nous ne sommes pas l'opposition. Nous ne pouvons pas être marginalisés comme ça. Matondo mingi mwamboka Vincent Ndulu moko ya baponami ya etuka ya Équateur monene pona mabongo na etuka mongala toju bongo lokasa ya bulandeli mambi matali bongo penza ndako ya bakeme ko boyebiete to ko milenge na mabongo po ya bolekio maponami ya bovandisi bilo ya ndako ya bakeme ko po ya bayeba ko leka bongo kitana na Vital Kamerhe lwa kanengin king ya pena esika ya ba rapporteur adjoint na yango boyebate esika ya moko ya baya ko leka bongo kitana na Vital Kamerhe wana tomoni bongo eme boji sangara zali bongo moko ya bayi union sacrée basaki bongo kopona ye pe wa pe pai batie bongo maboko simbisi kasi omambi matali bongo penza ba esika ya rapporteur boyebete ba jomi bongo sambo mobimba oyo basi bongo kotika balokasa mobango koandisa momambi bayi basi bongo ko joma bango moko abengi bongo indépendant pe bayi ba jomi bongo ngambo ya batele milito opposition boyebete basusu pe basi bongo komita lisama na yango bosimba ete mwalobi nde bakuleka bongo mambi matali bongo bobeti tangwa to pe campagne basi bongo penza kotalisa puya bovandisi bilo esika mwe mokoleka bongo kokitana na bilo mo Vital Kamerhe seki bongo kamba lokola moko ya bakambi
O mambi matali bongo misala mi moko ya bantoma koleka bongo salo kati ya ekolo Congo Démocratique Samuel Mbemba Tanda Kabuya silaki bongo joma likita moko mwalelo na bapandisango ba ngumba makonzi Kinshasa wapepa ya lobeli bongo mambi matali bongo penza mokolo ya baye ba sila bongo penza kujwa bitumba biso kati ya mwenele ekolo Congo Démocratique topesa bango limemia pelo kumu tonanda bopesi limemia pelo kumu na makambo ya mnyoso ya mabe moye mosalami bongo kati ya ekolo Congo Démocratique tope génocide lopoto oyo ejobi bongo na monyele ya ekolo Congo Démocratique bodwi mbeki ya bato ezalaki bongo moko ya masolo maye ntoma Samuel Mbemba Tanda Kabuya ntomaebolandeli bongo mambi matali bongo penza mbeki ya bato tope 3 humains lopoto oyo asangisaki bongo bapandisango mwalelo na bilo moye ya mosala oyo atalisi bongo lolenge kan makamaiki moko kibongo penza kotumbula mambi matali bongo penza bopesi lokumu peli memia na mokolo miye baimboka banson ba koleka bongo komona pasi tope ba mona pasi okati ekolo abiso kolandisa mambi matali bongo bitumba omonele ekolo batomboki badongolo miso banso baye ba koleka bongo kozangisa pe kosilisa kimia na baimboka ya monele ekolo Congo Démocratique boye bate Samuel Mbemba Tanda Kabuya atalisi ete ezalaki bongo penza na likita ya tuku mwambe na mitano oyo esalamaki bongo penza esangisaki babikolo bya Afrika wapepa itata mokonjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo atalisaki ete sengeli bongo penza kolandela mambi matali bongo bobiki ya bato na baye basila bongo komona pasi pe baye bamona bongo pasi na bitumba monele ekolo abiso oyo bopesi mbeki ya bato mosilaki bongo kotalisa mape bopesi limemia na baimboka banso basila bongo kojwama na pasi omonele ekolo Congo na yango mozali bongo penza moko ya maituma Samuel Mbemba Tanda Kabuya atalisi ete asilaki bongo kolela puya bolandeli bongo mambi matali bongo la reconnaissance de génocide congolaise olopoto lokola batalisi bongo yango ezalaki bongo mama likambo ya makasi moye mosilaki bongo penza kojwama omambi matali bongo lisanga ya baisote civile ya bikolo bya Afrika oyo batalisaki bongo na likita moye sangisaki bongo bikolo bya Afrika na botalisi ete sengeli bongo penza kotia mokolo moko ya bukundoli penza mambi matali bongo pasi nyonso oyo baye ekolo Congo Démocratique basila bongo komona na bitumba Matundo mingi Samuel Mbemba Tanda toju bongo lokasa ya bolobeli mambi matali bongo bobongisi Kinshasa ya biso na bolatisi yango langi nango esika lokoza katangwa banoko moyengeli engumba mokonzi Kinshasa Daniel Bumbalu baki akoleka bongo bunda puya bolongoli bongo bosoto mimisi bongo joma nzinga ya biso pe asi bongo ko benga na bateki banso basi bongo ko joma nzinga ya babalabala munene tope boulevard lopoto puya bokimi mambi matali bongo makama mike to landaye mayaseki bongo talisa Bon, lelo toye kopesa moi vitesse dans le cadre de campagne norme en milieu autolancaki depuis l'année passée. Tous 8 ans sensibiliser tout makasi sur balaba les ONZT pour roter n'importe comment il faut pas se comporter selon les normes où c'est dans le milieu urbain. Sur hôtel le long sur boulevard Lumumba oyo ba marché pirate est tenu de bout en bout. Et on a tout ça l'opération il y a salubrité parce que le marché est allé pour générer salité belé. Mais il faudra mentalité à la bien. Il faut que changer mentalité, tout boire n'importe comment, tout le monde quand on trottoir. Côté quand on trottoir, il y a que batou. Moi batam pour la sur le trottoir, tu vas côté en balabala, ils ont occasionné aussi bon embouteillage. Donc il y a que rectifier ça sous-souté. Donc, il y a une vitesse supérieure. Vous avez informé, le pour le mieux Matondo mingi Bumbalu baki to jubongo mambi matali bongo penza bana mboka babisa bongo ko jwa minduki bengi bongo batomboki ya mobondo ba ko leka bongo zangisa kima na etuka ya kwango wapepa basi bongo penza ko talisa mapinga ekola biso longoni na bango na maiba ko leka bongo sala batie bongo maboko na batomboki motango ko leka tuku motoba mobimba o basaki bongo kanga bango na yango batalisi ete ba ko leka bongo nyoko la bana etene ya kwangu na bomonisi bango pasi na boko
bokoto na banda ko bobomi pe bobebisi biloko na yango moko le kabongo kolongo banate nzambi mikolo mileki tata mokonjo ekolo feti seki chilombo asangisa kibongo ongambo ya bateke pe bayaka bale kabongo tika mambi ya bitumba moye po abozon sikimia kasiba ko le kabongo yo kasoko mokete na yango mapinga ekolo biso si bongo pe ko jwa sima na bango po ya bolandeli bango na boutique bitumba moye na yango basi bongo kokanga bango ko le kamotango tuku motobo mobimba po ya bozon sikimia na tuka ya kwangu yambo ya bosuku soso maso tolengela kipo asongo absolo kote lingala asikato bela bongo mambi matali bongo penza ikolo États-Unis Amerika wa pepai ba tata bakonzi babale basi bongo kuta na penza tata makonzi ekolo Syrie elongola tata makonzi ekolo États-Unis Amerika mwana mboka alashara wa pepai si bongo penza kosombiti na makanisma ye na tata makonzi Donald Trump po mambi matali bongo boyoka nya bikolo babale eyebwe batazaka bongo moko ya ba terroriste ya kala ya ekolo moye kasisika mwaju bongo ngwende ya bokambi ekolo Syrie na yango bapesi matondo mingi pe mokakoswale kabongo kamba ekolo moye na lolenge molongo bani azali bongo moko ya bilombe ya makasi moya koleka bongo kobundela ekolo moye na bosombiti makanisma ye na moninga oye Donald Trump sango mwende pesi bongo nzela tokabula mamanso tolengela kipo songo absolu kote lingala yambo ya bozindi ya bosuki wa songo manso sika tolika bongo kotalisa bokuso basango efongami bongo penza molelo likitali babengi bongo kope tuku misa to mobimba o isangisi bongo batata bakonji koleka motango kama makona tuku dibwa ya bikolo bya molongo po bolobeli bongo mambi matali bongo lolengi ya bobiki ya bato tope klima penzinga nzinga lolengi ya bobiki ya bato tolanda bongo prince Willy Mishiki wa jomi bongo ne ngomba Belem pe longo na mboka Vincent Nduli batali si bongo makanisima bango ko ndisa mambi matali bongo likita moye longonya na mapinga ya FARDC bashi bongo kotia maboko na batomboki ya mobondo koleka motango tuku motoba mobimba kuna na ituka ya Kongo kwandisa mamambi matali bongo mbilinga mbinga momoko leka bongo kumumela kuna weituka me pepo akosukisa to bila kibongo mambi matali bongo bikolo bya molongo pepa ibataba kondi babale basi bongo kokuta tamo konjo ekolo Syrie pe ekolo États-Unis Amerika po ya bosombiti makansima bango mambi matali bongo penza boyokani ya bikolo babale matondo mingi na bino banso sekibison ngonga po bolandi basango absolu kote lingala bay banso bojo kibison zela bokena mbangu na nzela singa mondena ko betaka ba wimisato litono etando 50 litono cede na bozindo bobeti bongo bana mboka Kongo tokutani bongo mwalobi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.